शांति। आज बाबा की मुरली 5/7/2020 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 20/2/86। मुरली का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। बाबार मुरलीर आज मूल सार बाबा बोलছেন, যত তুমি উড়তি কলায় থাকবে তত সকলের मंगल হবে। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। बाप दादा डबल विदेशी বাচ্চাদেরকে डबल मुबारक দিচ্ছেন। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाबा केनो डबल विदेशी বাচ্চাদের मुबारक দিচ্ছেন? তার এক নম্বর কারণ বাবা বললেন যে দূর দেশে থেকে, আলাদা ধর্মের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষে যারা কাছে থাকছে তাদের থেকেও आगे द्रुत गतिते बाबा के चिन्ह नियेछे। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। बाबा बोलছেন बाबा के चिन्हेছে আর নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে प्राप्त করেছে তার জন্যে मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। 2 নম্বর बाबा मुबारकबाद দিচ্ছেন যে যেমন দ্রুত গতিতে বাবাকে চিনেছে সেই রকম দ্রুত গতিতে বাবার সেবার জন্যে নিজের জীবনকে দিয়েছে। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। बाबा बोलছেন सेवाते खूब ताड़ाताड़ी एगिए गेছো तार जन्य विशेष मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। बाबा বলছে এখন সবাই মিলে তোমরা সেবা তো খুব ভালো করছো, কিন্তু ভবিষ্যতেও আগেও তোমাদেরকে বিশেষ কার্য করতে হবে। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। ভারতে যারা নিমিত্ত আদি রত্ন আমাদের দিদি দাদিরা ছিলেন তারা এই স্থাপনার কাজে খুবই মজবুত ফাউন্ডেশন দিয়েছেন। तो भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। बाबा बोलছেন যেমন आदि रत्नरा स्थापनार काजे खूब मजबूत फाउंडेशन दिएছেন, সেই রকম डबल विदेशी বাচ্চারা চারিদিকে বাবার আশার এই আওয়াজকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে খুব দ্রুত গতিতে সেবা করেছেন। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। যেমন লৌকিকেও যদি কোনো ছোট্ট বাচ্চা
বড় বড় কাজ করে তাহলে মা বাবার কত খুশি হয়। সেরকম বাবা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সেবা দেখে খুবই খুশি হচ্ছেন আর তাদেরকে मुबारक দিচ্ছেন। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज বৃদ্ধি को পা रहा है। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বাবার সেবাকে খুব সুন্দরভাবে বিস্তার করেছেন। তাই বাবার আশার এই আওয়াজ চারিদিকে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিকে পাচ্ছে। और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। বলছে তারা যতটা সেবাতে এগিয়ে আছে ততটাই আবার ডবল লাইট হয়ে মানে একদম হালকা স্থিতিতে ডবল তাজধারী হওয়ার পুরুষার্থ করছে। সত্যযুগে ডবল তাজধারী হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করার तीव्र पुरुषार्थ ওনারা করছেন। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। आज बाप दादा खास ताদের সঙ্গে मिलते এসেছেন। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बाप दादा দেখছেন যে সকলের দিলে খুশির বাজনা বাজছে। बच्चों की खुशी के साज खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। बाबार यादे और सेवाয় खूब দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। याद भी है सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है। বাবা বলছে যে সেবাও করছো খুব যোগও করছো কিন্তু এখন আর কি নতুন এডিশন করতে হবে। है दोनों ही लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। বলছে দুটোই আছে কিন্তু এবার দুটোরই ব্যালেন্স রাখতে হবে। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव कराता है। বলছে এই ব্যালেন্সটাই নিজেকে আর সেবাতে বাবার आशीर्वादेर अनुभव कराए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी इस सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। बाबा बोलছেন যদি বাবার याद আর সেবার ব্যালেন্স রেখে যদি চলো তাহলে বাবা যে এসে গেছেন এই প্রত্যক্ষতার আওয়াজ খুব তাড়াতাড়ি সারা বিশ্বে গুঞ্জিত হবে। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है। विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी हैं जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। বলছে কি বিশেষ সেবা করতে হবে যে এইবার এমন বিশেষ আত্মা তৈরি করো যে তাদের প্রভাবে ভারতবর্ষের বিশেষ আত্মারা জেগে যাবে। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। এটা 1986 মুরলি। তো বাবা বলছেন তখন ভারতবর্ষেরও সেবার রূপরেখা অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে।
ভারতবর্ষে অনেক নেতারা, ধর্মনেতা এবং অভিনেতারা বাবার বাচ্চাদের সম্पर्के আসছেন। तो बाकी कौन रहे? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। बाबा बोलছেন যে নেতারাও তো আসছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ রাজনেতা তাদেরকেও সমীপ সম্পর্কে নিয়ে আসার সংকল্প তৈরি করো। तो सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে সব ডবল বিদেশি বাচ্চারা উড়ন্ত অবস্থায় যাচ্ছ তো? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो? उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। বাবা বলছেন যখন সব বাচ্চারা একসঙ্গে একদম উপরাম স্থিতি, উড়ন্ত অবস্থার যখন অনুভূতি করবে, তখন সকলের পরিবর্তন বা সকলের কল্যাণ সহজেই সম্পন্ন হবে। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। বাবা বলছেন যে এখন কি হচ্ছে, কখনো খুব ভালো অবস্থা, একদম মনে হচ্ছে যে আমরা বাবার কাছে উড়ছি, ফরিস্তার অবস্থা। আবার মাঝে মাঝে অবস্থা ডাউন হয়ে যায় বা সাধারণ হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে আবার নতুন করে পুরুষার্থ করে উপরে উঠতে হবে। তো স্টেजेस माना स्थिति चेंज হচ্ছে। तो सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। কিন্তু বাবার কাজ তখনই সম্পন্ন হবে যখন সবাই আমরা একসঙ্গে উড়তি কলার স্থিতিতে থাকব। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। আমরা সবাই জানি যে উড়তি কলাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থিতি। এখানে বাবা উড়তি কলার অর্থ বলছেন যে কর্মাতীত অর্থাৎ উপরাম, দেহভান থেকে উপরাম। तो उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। যত তুমি উড়তি কলায় থাকবে মানে দেহ থেকে আলাদা, দেহের মধ্যে থেকেও দেহ থেকে আলাদা, আর সবসময় বাবা আর সেবাতে একদম বাবার কাছাকাছি। तो उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। বাবা বলছেন যে এই উড়তি কলাই হচ্ছে বিধাতা আর বরদাতার স্থিতি। উড়তি কলাই হচ্ছে একদম চলতে ফিরতে ফরিস্তা বা ভবিষ্যতে দেবতা স্বরূপকে ধারণ করার स्थिति। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए,
बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। বা বলছে যত তুমি উঠতি কলায় থাকবে তত সব আত্মাদেরকে ভিখারিপন থেকে মুক্ত করে বাবার वर्षार अधिकारी बनाते पारबे। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियाँ व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। बाबा बोलছেন যে সমস্ত আত্মা এটাই অনুভব করবে যে আমাদের সকলের ইষ্ট দেব বা ইষ্ট দেবী বা যাদেরকে এতদিন আমরা পুজো করছিলাম সমস্ত দেবী দেবতারা তারা এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে তো সবাই সদ্গতিতে থাকবে, কিন্তু এখন সমস্ত আত্মাদের সদ্গতি করার দায়িত্ব বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আছে। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। बाबा बोलছেন যে যেমন নাটক যখন শেষ হয় তখন সমস্ত অ্যাক্টরসরা নিচে স্টেজে চলে আসে। বাবা বলছেন যেমন যখন নাটক শেষ হয় তখন সমস্ত অ্যাক্টরসরা স্টেজে চলে আসে, তো সেরকম এখন এই সৃষ্টি নাটক এই কল্প এই ড্রামা শেষ হতে যাচ্ছে। তো তখন সারা বিশ্বের আত্মা তারা স্বপ্নে বা তারা এক সেকেন্ডের সাক্ষাৎকারে বা তারা বাবার প্রত্যক্ষতার যে নাগাড়া বাজবে তখন এটা অনুভব করতে পারবে কি এই ড্রামাতে যারা হিরো পাঠধারী এই ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বিশ্বে প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। এই ধরত্রীর যারা তারা তারা ধরাধামে প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। সবাই নিজের নিজের ইষ্ট দেবকে প্রাপ্ত করে খুব খুশি অনুভব করবে। যেমন কেউ কালীকে পুজো করছে তো ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেই কারো স্বরূপ থেকে কালীর দর্শন হবে। কেউ মা দুর্গাকে সাক্ষাৎকার করবে, কেউ কৃষ্ণকে, কেউ রামকে। তো যে যাকে পুজো করছে সেই ইষ্টদেব তার কাছে প্রগট হয়ে আসবে, প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। আর তখন খুব খুশি অনুভব করবে যে যাদেরকে আমরা এতদিন পুজো করে এসেছি আজ সেই ইষ্টদেব আমার সামনে সাক্ষাৎ আছে। তো বাবা বলছেন যে সেই ইষ্টদেব রূপ কারা ধারণ করবে? যারা সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্ত করবে তারাই ভক্ত আত্মাদেরকে সাক্ষাৎকার करावे। सहारा मिलेगा तो डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना। বলছে যারা ডবল বিদেশি বাচ্চারা তারাও তো ভবিষ্যতে দেবী দেবতা হবে, তো তারা এখনো इष्ट देव पूज्य स्वरूपे আছে। यहाँ सिर्फ गोल्डन जुबली वाले हैं,
বলছে তোমরাও ইষ্টদেবী বা ইষ্টদেব হবে, না শুধু যাদের গোল্ডেন জুবলি হচ্ছে তারাই হবে? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? বাবা বলছেন কি যারা 50 বছর থেকে বাবার এই জ্ঞানে আছে, তো বাবার এই সেবাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে, তো তাদের যে কত মহত্ব, তাদের পূজ্য স্বরূপকে, তাদের সম্পূর্ণ স্বরূপকে সবাই দেখলো। তো যখন ফাইনাল সময় আসবে বিনাশের কাছাকাছি, তো ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা শুধু সাক্ষাৎকার করাবে না শুধু দেখবে? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना, अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा? বলছে এখন ইমার্জ করো, যে সেই দৃশ্য কেমন হবে যখন সারা বিশ্বের আত্মা ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যেই তাদের ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী বা ফরিস্তাদের সাক্ষাৎকার করবে। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। বলছে যে যখন সবাই সম্পূর্ণ দেবতা স্বরূপকে ধারণ করে নেবে বা ফরিস্তা স্বরূপকে ধারণ করে নেবে বা ইষ্টদেব ইষ্টদেবী রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে, তো সেই দৃশ্যটা কেমনই সুন্দর হবে। তো ত্রিকালদর্শী দৃষ্টি দ্বারা সেই দৃশ্যকে অনুভব করো, দেখো। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। বলছেন তো এইরকম সম্পূর্ণ স্থিতিকে পাওয়ার জন্যে এখন থেকে নিজেকে সব সময় ফরিস্তা ভাবো। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं होंगे। বলছে 4টে সাবজেক্ট আমাদের ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তো প্রথম বাবা বলছেন জ্ঞান মূরত, তারপরে নিরন্তর याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। একটাও যদি দিব্য গুণের অভাব হবে তাহলে আমরা 16 কলায় সম্পূর্ণ হব না। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। বাবা শব্দের অর্থ বলছেন যে 16 কলা, 16 কলা বলতে আমরা বুঝি যে একদম পারফেক্ট। তাই কোনো জিনিস যখন তার সম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে তখন আমরা কি বলি, এই জিনিস তো 16 আনা সম্পূর্ণ আছে, 16 কলা সম্পূর্ণ আছে। তো সেরকম বাবা বলছে যে 16 কলা বা সর্ব বা সম্পূর্ণ, এই তিনটেরই শব্দের আলাদা আলাদা মহিমা আছে। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। তো গুণ যেখানে আসছে সেখানে সর্বগুণ সম্পন্ন, আর যেখানে পবিত্রতার ব্যাপার আসছে সেখানে সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর যেখানে কলার ব্যাপারে আসছে সেখানে 16 কলায় সম্পন্ন। तो तीनों विशेषता चाहिए, 16 कला
अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो। বাবা বলছেন সর্বগুণ, তারপরে সম্পূর্ণ নির্বিকারী এবং 16 कलाएं संपन्न। तो यह चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है। বাবা বলছেন এই গোল্ডেন জুবলি বছর, এই বছরে যারা খুব ভালো পুরুষার্থ করবে তাদের অনেক জন্মের প্রারব্ধ সহজেই জমা হবে। फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। তাই বাবা বলছে যে এই বছর বহুত কালের প্রারব্ধ জমা করার লাইনে চলে আসো। तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। सतयुगेर 2-4टेও जन्म यदि कम हो जाए ताहले बहुत कालेर प्रारब्धे गुनती करा जाबे ना। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। बाबा चाइছেন যে সত্যযুগের জন্মটা একদম স্টার্টিংয়ে হোক আর সম্পূর্ণ শতপ্রধান প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সুখ যেন আমরা পাই। 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? বলছে একদম নাম্বার 1-এ আসার জন্য কি করতে হবে? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1। तब तो 1-1 में आएंगे ना। सेवाओ नंबर 1 करो और स्थितितेও नंबर 1 থাকো, তবেই 1-1-তে আসতে পারবে। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में পাঠ বাজানে वाले। তো বাবা তিনটে বিশেষ ব্যাপার এখানে বলছেন कि সত্যযুগের আদিতে যে আসতে পারবে নাম্বার 1 আত্মা মানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাঠ বাজাতে পারবে আর নাম্বার 1 জন্ম অর্থাৎ একদম প্রথম জন্মে আসতে পারবে। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। সত্যযুগে যারা একদম প্রথমে জন্ম নেবে তারাই মাসের প্রথম তারিখ, দিন প্রথম এবং প্রথম সাল শুরু করবে। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना। यह चमकीली ड्रेस है। বলছে ফরিস্তা স্বরূপে ড্রেস পরতে জানো তো, এটা চকমকে ड्रेस। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। যে জিনিস খুব চকমক করে সে দূর থেকেই আকর্ষণ করে। तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। तो बाबा বলছে এই ফরিস্তা ড্রেস দূর দূর থেকে আত্মাদেরকে আকর্ষণ করবে। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे?
फिर जो नाम है किंगडम कहते हैं ना, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना। বিদেশের সেবা রাজধানী বাবা বলছেন লন্ডন। তো লন্ডন এখন যেমন ইউকের রাজধানী আছে, সেরকম সত্যযুগে সেটা কি রাজধানী হবে না রাজাদের ঘোরা বা বেড়ানোর এক জায়গা হবে? বাবা সেটা জিজ্ঞেস করছেন। तो सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम, तो बाबा সেই শব্দের অর্থ বললেন যে সবাইকে ইউনাইট করার किंगडम। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। মানে সকল আত্মাদেরকে বাবার সঙ্গে মিলন মানানোর এটা রাজধানী। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। बाबा वरदान दिच्छेन যারা ইউনাইটেড কিংডমে থাকেন যে তোমরা ইউকেতে আছো, মানা সব সময় ওকে ओके स्थितिते आछो। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ। ओके ओके कहने में फर्क होता है। যদি ভিতরে ঠিক না, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে ওকে আছো, তখন ঠিক না হলে লম্বা শ্বাস নিয়ে বলছে হ্যাঁ, কিন্তু যখন সত্যি করে ঠিক আছো তখন খুব সহজে ওকে ওকে বলছো। তো বা বলছে বলার মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে। तो संगम युग की राजधानी सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। বলছে সঙ্গম যুগের রাজধানী সেবার রাজধানী হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমের লন্ডন। তো সেখানে রাজ্য সত্তা বা রয়্যাল ফ্যামিলিতে যে আত্মা আসতে পারে এই রকম সেবা করো। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। बाबा बोलছেন যে লন্ডনে ইউনাইটেড কিংডমের যে রাজধানী, তো সেখানে ভবিষ্যতে রাজ্য অধিকারী আত্মাকে তৈরি করার स्थान तो হলো। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बाबा कारो कमजोरी देखছে না, শুধু इशारा দিচ্ছেন। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। বাবা বলছে যে যদি তুমি সবাইকে খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো বলো, তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে। कमज़ोर हो कहते तो कमज़ोर हो जाते। যদি কাউকে বারবার বলা হয় যে তুমি কমজোর কমজোর, তাহলে সে কমজোরি হয়ে যাবে। एक तो पहले कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। एक तो যাকে আমরা কমজোর বলছি সে আত্মা প্রথমেই কমজোর আছে, তারপরে যদি তাকে আবার বলে দেওয়া হয় যে তুমি তো কমজোর, তাহলে সে তো পুরোই মূর্ছিত হয়ে যাবে। तो कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। বলছে কেমনই মূর্ছিত আত্মা হোক,
लेकिन তোমার শ্রেষ্ঠ স্মৃতি দ্বারা বিশেষতার স্মৃতি দ্বারা তাদেরকে সঞ্জীবনী বুটি খাওয়াও তো সে মূর্ছিত থেকে সুরজিত হয়ে যাবে। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। बाबा बोलছে সকলের কাছে তোমাদের কাছে সঞ্জীবনী বুটি আছে তো তো কি সঞ্জীবনী বুটি সবাইকে দেবে? তো যার যেমন বিশেষতা আছে তাকে সেই স্বরূপে দেখো বা তাকে অনুভব করাও যে তোমার মধ্যে এই विशेषता আছে। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, प्रत्येक ब्राह्मण आत्माई विशेष। कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना। আমরা কোটির মধ্যে কেউ, তাহলে নিশ্চয়ই বিশেষ হলাম। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उनको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। বাবা বলছে যেমন হনুমান তার বিশেষতাকে ভুলে গেছিল, তার গুণ সামর্থ্য শক্তিকে ভুলে গেছিল, তো ভাবছে যে আমি কি করে সমুদ্র পার করব। তো ঠিক সেই রকম বাবা বলছে যে তোমরাও নিজের বিশেষতাকে ভুলে গেছো, এই জন্যে মনে হচ্ছে যে আমি এই মহান কাজ কিভাবে করব। তো আবার নিজেই স্মৃতিতে থাকো আর অন্যকেও স্মৃতি দাও যে তুমি কত বিশেষ। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। বলছে তুমি সকলের বিশেষতাকে বলো, তাহলে সে কী করবে? তার ভিতরে যদি ছোটো মোটো কমজোরিও থাকবে সেটাও সে অনুভব করবে যে আমার ভিতরে তো এত কমজোর সংস্কার, কিন্তু এ তো আমার প্রচণ্ড মহিমা করছে, তো নিজে থেকেই সে কমজোরিকে दूर করে দেবে। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। বলছে যদি তুমি কাউকে প্রথমেই তার কমজোরি শোনাও যে তোমার মধ্যে এই কমজোরি আছে, তাহলে সে লুকানোর চেষ্টা করবে, টালমটোল করবে যে না আমি এরকম নেই। তো पहले आप विशेषता सुनाओ, তাই বা বলছে যে আগে তোমরা विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। যতক্ষণ প্রত্যেক মানুষ নিজের কমজোরিকে নিজে না অনুভব করবে ততক্ষণ সে পরিবর্তন করতে পারবে না। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। বাবা বলছে ডাইরেক্ট কাউকে যদি বলা হয় যে তোমার এই কমজোরি, তাহলে সে আত্মা সহজে পরিবর্তন হতে চাইবে না। তাই তোমরা সকলের বিশেষতাকে আগে বলো, সামনে নিয়ে আসো, তাদের গুণগান করো, তখন সে ভাববে যে আরে আমার মধ্যে তো এই কমজোরি আছে, তো অটোমেটিক সে লজ্জা পাবে আর নিজের কমজোরিকে দূর করার চেষ্টা করবে। यही यूके करता है ना, বলছে এটাই করছে না यूके, যারা यूकेতে থাকছেন। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। বলছে জ্ঞানের গঙ্গা যত দূরে দূরে বইছে তত ভালো। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई।
বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপে কত সেন্টার আছে। তো সব দিদিরা সংখ্যা জানালো যে এতগুলো সেন্টার হয়ে গেছে। मतलब तो वृद्धि को पा रहे हो ना, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है। বলছে অনেক জায়গায় তো সেন্টার হয়ে গেছে, এখনো কোনো বিশেষ স্থান বাকি আছে। तो दादीरा बोलছেন এখনো অনেক আছে। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं। বলছে বিদেশে যারা থাকছে তাদের এই লিফট আছে যে তারা খুব সহজে सेंटर खुले दिते पारे। लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक के भी निमित्त बन सकते हैं। বলছে লৌকিক সেবাও তারা করে, লৌকিক ডিউটিও করে, আবার अलौकिक सेवार জন্যও निमित्त হয়ে যায়। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते। বলছে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ দিয়ে সেন্টার স্থাপন হয়, কিন্তু বিদেশে নিজেরাই निमंत्रण दिए सेंटर खुले न। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है, तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है। बाबा बोलছেন যে সেবা প্রচুর আর সময় খুব অল্প, তো খুব দ্রুত গতিতেই সেবা করতে হবে। তো ভারতবর্ষের সেবা করার বিধি আর বিদেশে সেবা করার বিধি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। বলছে একই দিনে অনেক সেন্টার সেখানে খোলা যায়। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। विदेशे যে বাচ্চারা আছেন বলছে তাদের সেবার চান্স অনেক আছে। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल मिलती है, तो यह चांस है वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। বলছে সেখানে যারা ভারতীয় আছে তারা অনেক সেবা করতে পারে। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है, इसलिए उलहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। बाबा বলছে যে লাস্ট যেমন এসেছো সেরকম ফাস্ট যাওয়ারও চান্স আছে, তো প্রচুর সেবার চান্স আছে, এরকম সেবা করলেই তোমরা ফাস্টে চলে যাবে। এজন্যে বাবার কাছে অভিযোগ করারও দরকার নেই যে আমরা তো শেষে এসেছি, আমরা আর কি পাবো। তো বাবা বলছে যে খুব দ্রুত গতিতে সেবা করলে লাস্টে এসেও ফাস্ট যেতে পারবে। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हो,
कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। বলছে যে সবাই সেবাধারী হো, বা শুধু সেন্টারেই যারা আছে তারাই সেবাধারী। তো বলছে যে যেখানে আছে সবাই সেবাধারী, কারণ সেবা ছাড়া ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের আনন্দ নেই। সেবা হি चैन की निद्रा है। বলছে সেবা করলেই একদম सटीक विश्राम। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। বলছে যদি সেবা করছো তবে তুমি খুব নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারবে, আর যদি সেবা নেই তাহলে নিশ্চিন্তের ঘুমও নেই। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बाबा बोलছে चाहे भारतवासी বা বিদেশে যারা থাকে কোনো ব্রাহ্মণই এটা বলতে পারবে না যে সেবার চান্স আমরা পাই না। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। বলছে যদি অসুস্থ থাকো তাও মনসা সেবা, বায়ুমণ্ডল তৈরি করার সেবা, पॉजिटिव वाइब्रेशन ছড়ানোর सेवा तो करते ही पारो। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। বলছে যে ধরনেরই সেবা করো কিন্তু সেবাতেই থাকতে হবে। সেবা ही जीवन है। ব্রাহ্মণদের জীবনই হচ্ছে সেবা। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, এবার বাবা পুরো মুরলির সার के वरदान रूपे দিচ্ছেন। सदा उड़ती कला सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले। যারা সবসময় উড়তি কলায় থাকে এবং তাদের উড়তি কলার দ্বারা বাকি সকলের মঙ্গল হয়, সেই রকম বাচ্চাদেরকে বাবা সামনে রাখছেন। सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, যারা নিজেকে সবসময় फरिश्ता अनुभव करे। सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले। বলছে যারা বিশ্বের কাছে ইষ্ট দেব রূপে প্রত্যক্ষ হবে। देव आत्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले। নিজে যারা নিজেকে বিশেষ আত্মা অনুভব করে এবং অন্যকেও তাদের বিশেষতা অনুভব করায়, সেরকম विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। সেরকম বাচ্চাদেরকে বাবা বিশেষ याद प्यार আর নমস্কার জানাচ্ছেন। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার বাবা পার্টিদের সঙ্গে মিলছেন। पार्टियों से सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते
न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। বা বলছে কর্মের মধ্যে থেকেও কর্মফলের ইচ্ছা থেকে আলাদা আর সকলের প্যারা। সদা এই অভ্যাস দ্বারাই আমরা নিজেকে आगे बढ़ाচ্ছি। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। বলছে নিজের পরিবর্তনের তো দায়িত্ব আছেই, কিন্তু সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করারও দায়িত্ব বাবা আমাদের দিয়েছেন। लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। বলছে যে গোল্ডেন জুবলি মানে সত্য প্রধান স্থিতিতে যে সবসময় থাকে, তো সবসময় এই শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা एगिए जाओ। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। বলছে সেবারও চান্স এখনই পাচ্ছ, তারপরে চান্স সমাপ্ত হয়ে যাবে। তো সদা সেবা में आगे बढ़ते चलो, তাই সবসময় সেবায় এগিয়ে যাও। अच्छा, आज का वरदान। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप दादार छत्र छायार अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक स्थितिर अनुभव जे करे बाबा तादेरके वरदान दिच्छेन जे विघ्न विनाशक स्थितिर डिग्री नाओ। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। যেখানে বাবার সঙ্গে আছে সেখানে কেউ কিছু করতে পারবে না। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। বলছে এই সাথের অনুভবই ছত্র ছায়া হয়ে যাবে। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। বলছে পরীক্ষা কেন আসে? তোমাদেরকে अनुभवी বানানোর জন্যে। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। এই জন্য বলছে যে কোনো বাধা বিঘ্ন আসছে সেটা অনুভব করো যে আমাকে পেপার ক্লাস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এই পরীক্ষা এসেছে। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। বলছে এই দ্বারাই বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার ডিগ্রি আর अनुभवी मूर्त হওয়ার वरदान পেয়ে যাবে। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। এখন যদি কেউ বাধা দিচ্ছেও বা তোমাদের উপরে চেঁচামেচিও করছে তো ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাবে। स्लोगन। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। বলছেন যারা সময় অনুসার সহযোগী হয় তারা একের পরিবর্তে পদম গুণা ফল প্রাপ্ত করার অধিকারী হয়ে যায়। ওম শান্তি।